बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में मार्च के बाद अब अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन दो अल्फाज ऐसे हैं जो कौमी सियासी मंजरनामे में छाए हुए हैं। वो ज़बान ज़द-ए-आम है। हर गली मोहल्ले में, टॉक शोज़ में, अखबारात में, टीवी चैनल्स पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन दो अल्फाज का चर्चा है, मुदाखलत और साजिश। इमरान खान साहब वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत जो ख़त्म हुई वो अमेरिका ने एक साजिश रचाई और एक मरासला हमारे पास दफ्तर खारजा पहुंचाया गया, जिसमें उस मरासले के मुताबिक ये वाज़ह तौर पर लिखा गया था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ये फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के तमाम गलतियाँ माफ़ कर दी जाएंगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बदस्तूर कायम रहती है तो पाकिस्तान को उस पर नताइज भुगतना होंगे। अगरचे कल एक अहम इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें वाज़ेह तौर पर एलामी में ये बताया गया कि इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे में किसी किस्म की कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। एलामिया के मुताबिक इस मामले की पाकिस्तान की टॉप जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उन्होंने तहकीकात की और कल के जो इजलास था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें ख़ास बात हम जैसे कल आपको बता चुके हैं कि एम्बेसडर असद मजीद साहब भी इजलास में मौजूद थे और उन्होंने इजलास के शुरका को इस तमाम सूरत हाल के बारे में आगाह किया और ब्रीफिंग दी। जो एलामिया जारी था उसका लास्ट पैरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। द NSC वाज अगेन इन्फॉर्म्ड by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Therefore, the NSC, after reviewing the contents of the communication, the assessment received, and the conclusion presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy. यानी इस एलामिया में बताया गया कि तमाम सियाक व सबाक जो उस मरासले में टेलीग्राम में लिखे गए थे उसका जायज़ा लिया गया, खुफिया एजेंसियों ने उसकी तहकीकात की और जो उसका जो नतीजा जो अखज़ हुआ, जो नतीजा निकाला गया वो यही था कि इमरान हुकूमत के खात्मे किसी की कोई बैरूनी साजिश नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में मार्च से लेके अप्रैल, अब अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है, पाकिस्तान की सोसाइटी में एक हम देख रहे हैं कि एक इंतशार, बेचैनी और एक अफरा तफरी जैसा माहौल सामने आ रहा है। इमरान खान साहब ने आज इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम मुतालबात सामने रखे हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा मुतालबा जो किया है कि कल NSC की मीटिंग में ये बात साबित हो गई कि मरासला पाकिस्तान में भेजा गया था और उसमें धमकी अमेज़ गुफ्तगू थी और संगीन नताइज देने की भी बात की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि इस मामले की तहकीकात की जाए और एक ओपन हेयरिंग इसकी होनी चाहिए। नाज़रीन, अब इमरान खान साहब अपने इस बयानी पर डट गए हैं। वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जब से ये तहरीक अदम-ए-एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ और उसके दरमियान जितने भी वाक़यात हुए और तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान साहब के बकौल, PTI के बकौल के पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में इमरान खान साहब ने 3 जलसे भी कर लिए हैं, पेशावर से होते हुए कराची, कराची से लाहौर। आज जब उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मुमकिन तौर पर उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का इशारा दे दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने कारकुनों को कहा है कि वो चार्ज हो जाएं और तैयार रहें, वो किसी वक्त भी इस्लामाबाद कॉल दे सकते हैं। नाज़रीन, अगरचे इमरान खान साहब को आज कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया जारी हुआ उसमें वाज़ेह तौर पे ये बताया गया कि इस मामले की पाकिस्तान की जो टॉप खुफिया एजेंसीज़ हैं उन्होंने तहकीकात की और इस नतीजे पर पहुँचे कि पाकिस्तान में ये इमरान हुकूमत के खात्मे में किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। वो ये समझ रहे हैं, बल्कि आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये इशारा दिया और बताया कि इस साजिश के जो मास्टरमाइंड थे वो लंदन में बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ थे और उन्होंने पाकिस्तान में
आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को उनके सहूलतकार के तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जिक्र किया। नाज़रीन, अब ये मामला सियासी से हट के एक कौमी मामला बन चुका है। अब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, अगरचे उसका जो एलामिया था उस पर उस वक्त की अपोजिशन ने उसको कुछ इस तरह अपने हक़ में लेने की उन्होंने कोशिश की थी कि उसमें कोई बैरूनी मुदाखलत और साजिश का जिक्र नहीं की गई। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कौमी असम्बली में उन्होंने खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब उन्होंने की तो उन्होंने कहा था कि ये मरासला हकीकत नहीं है, लेकिन अब एक बात तो ये तय हो गई है कि ये मरासला एक हकीकत है और कल शहबाज हुकूमत के अहम वज़रा ने भी उस मरासले को यकीनन देख लिया है। अब मेरे ख्याल में अब तमाम जो हमारे रियासती इदारे हैं वो दिल बड़ा करें और एक हाई पावर जुडिशल कमीशन इसका ज़रूर बने, ताकि इमरान खान साहब जो एक इस वक्त अपना जो बयानिया ले रहे हैं, इमरान खान साहब के बयाने से कौमी इदारे वो उनकी साख पर इमरान खान साहब उंगली उठा रहे हैं, उनको वो मुतनाज़ा बनाने की एक कोशिश की जा रही है। तो हमारे नज़दीक हम समझते हैं कि रियासती इदारे इस वक्त आगे बढ़ें और कौम को इस हिजान की सूरत हाल से निकालें और एक हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हो सके तो जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उसकी सरबराही करें, वरना पाकिस्तान में इंतहाई काबिल और अहम शख्सियात की कमी नहीं है। वो किसी भी साबिक चीफ जस्टिस या साबिक जज साहब से एक हाई पावर जुडिशल इंक्वायरी के लिए इक़दाम होने चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह ना हुआ तो यकीनन जो सोसाइटी है वो उसमें एक बेचैनी फैलेगी और एक अफरा तफरी में आने वाले दिनों में इजाफा होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक अगर हाई पावर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, उसमें तमाम तहकीकात सामने आए, उसके TORs बनने चाहिए और फिर ये बात तय हो जानी चाहिए कि अगर जुडिशल कमीशन का जो भी फैसला आएगा वो दोनों फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल होगा। ये एक ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान का जो एक इस वक्त एक बेचैनी और एक अफरा तफरी पाई जा रही है, सवालात हो रहे हैं, तो उनके तमाम जवाबात मिल जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि रियासती इदारे ख़ास तौर पर मुसल्लह अफवाज, आर्मी चीफ जस्टिस, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म, ये एक हंगामी तौर पर ये 4 बड़े पाकिस्तान के वो बैठें और इस मसले पर गौर करें और इसका एक पुरअमन तरीके से हल निकाला जाए। वरना इमरान खान साहब का जो लबो लहजा लग रहा है वो ईद के बाद एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। वो एक कौम को अपने कारकुनों को वो कॉल दे रहे हैं, बल्कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि जब मैं ये कॉल दे रहा हूँ तो मैं अपने कारकुनों को नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ। तो तमाम मुहब्बे वतन बकौल इमरान खान साहब के वो आएँ और एक आज़ादी मार्च के लिए तैयार रहें। इस वक्त इमरान खान साहब प्रो पाकिस्तानी और एंटी अमेरिका ये इस 2 लाइंस को लेके जा रहे हैं। उससे इमरान खान साहब अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो प्रो पाकिस्तानी हैं, बाकी तमाम लोग की हुब्बुल वतनी पर वो सवालात उठा रहे हैं। अगरचे अब ये पाकिस्तान में गद्दारी और इस तरह के हुब्बुल वतनी के जो सर्टिफिकेट्स बांटने का सिलसिला बंद होना चाहिए, उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कौम की बेचैनी, अफरा तफरी और जो एक कशमकश की सूरत हाल है, उसका वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान के तमाम शराकतदार हैं जो बड़े हैं वो बैठें, सर जोड़ें और मसले का हल निकालें। वरना इमरान खान साहब अगर जुडिशल इंक्वायरी नहीं बन पाती तो इमरान खान साहब ने फौरी इंतखाबात का भी मुतालबा किया है। 2 रास्ते हैं, या फौरी इंतखाबात कराया जाए, अवाम इस बात का फ़ैसला करें कि अवाम के लिए काबिल कबूल लीडर कौन है, अवाम किस को अगले 5 साल का मैंडेट देना चाहते हैं। अगर फौरी इलेक्शन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कुछ मसाइल हैं, वो नहीं हो सकते तो फिर मेरे ख्याल में एक जुडिशल इंक्वायरी बनने में कोई मुज़ायका नहीं। जुडिशल इंक्वायरी हो, एक हाई पावर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि कौम को ये वाज़ेह तौर पे पता चल सके और क्लियर मामलात सामने आ जाएं।
नाज़रीन, اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت 5th جنریشن وار اس کا راج ہے. ہر شخص، ہر بندہ سوشل میڈیا پر افراتفری اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. 5th جنریشن وار بنیادی طور پر یہ ایک بیانیے کی جنگ ہے، ذہنوں کو تسخیر کرنے کی جنگ ہے، اداروں کو متنازع بنانے کی جنگ ہے، قوم میں ایک افراتفری پھیلانے کی اور سوسائٹی کو تقسیم کرنے کی اور گمراہ کرنے کی ایک کوشش ہے. ہمیں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سوشل میڈیا پر یہ جو اس وقت ٹرینڈز دیکھے جا رہے ہیں، جو اداروں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جو اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک ہجان بپا کیا جا رہا ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اور یہ کہاں سے اس کے ہینڈلرز ہیں، کون اس کو آپریٹ کر رہا ہے، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگ گمراہ کن جو ٹویٹس ہیں ان کو ری ٹویٹس بھی کرتے ہیں اور اس ٹرینڈ کا حصہ بھی بنتے ہیں، جو یقیناً کسی کے مفاد میں نہیں ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ اندھا اتقاد کر رہے ہیں، تحمل اور بردباری کے بجائے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر ایک کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں خدا کے واسطے سوسائٹی میں یہ نفرت کی، انتشار کی چنگاری نہیں پھیلانی چاہیے. ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے IMF کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کر دیا ہے اور غریب عوام کو انہوں نے جو پیٹرول پر سبسڈی دی جا رہی تھی، پیٹرول اور ڈیزل پر، وہ ختم کرنے کی انہوں نے IMF کو یقین دہانی کر رہی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلے چند ماہ آپ کو معاشی طور پر عوام پر کمر توڑ مہنگائی ہونے والی ہے. کیونکہ جب اگر پیٹرول مہنگا ہوگا، پیٹرول پہ سبسڈی ختم ہوگی، تو عوام کے لیے تمام اشیاء فروش بھی مہنگی ہو جائیں گی. جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو اس وقت اپوزیشن جو اب موجودہ حکومت ہے ان کو عوام کے دکھ درد کا بہت ادراک تھا. اور وہ جب عمران حکومت میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی تھیں تو وہ سب سے زیادہ آواز بلند کرتے تھے. لیکن اب وہ چونکہ حکومت میں آ گئے ہیں تو ان کے قول و فعل میں تضاد دیکھا جا رہا ہے. اب وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی. ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ جو کل نواز شریف اور بلاول کی ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک اور امپورٹنٹ بریک تھرو یہ بھی ہوا ہے کہ دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ یہ جو اب موجودہ حکومت ان کو ملی ہے اس کی مدت مکمل ہونی چاہیے. پہلے یہ دونوں جماعتیں اس بات پر قطعی طور پہ ان کا کوئی اتفاق رائے نہیں تھا. وہ صرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے منصب سے ہٹایا جائے اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے. یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کا ٹینیور کتنا ہوگا، کتنے عرصے تک وہ کام کرے گی. لیکن اب غالباً خبریں ہی آ رہی ہیں کہ انہوں نے قانون سازی پر اتفاق کیا ہے اور یہ جو ٹینیور ہے وہ پورا کرنے پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب ایک جس طرح پریشر بنا رہے ہیں، ایک مومنٹم بنا رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشن کے لیے مقررہ مدت پہ الیکشن ہوں گے یا قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب عید کے بعد باضابطہ طور پر سڑکوں پر آ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا جو نظام حکومت ہے وہ مفلوج ہو جائے اور عوام باہر نکلیں، ایک جلو گھرو اور جلد سے جلوس اور لانگ مارچ کی سیاست کے ذریعے دباؤ بڑھے اور فوری طور پر الیکشن ہو جائے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیوں پر کام شروع کر دیا ہے اور غالباً الیکشن کمیشن یہ کام حلقہ بندیوں کا دسمبر تک، معاف کیجیے گا، اگست تک اپنا یہ کام مکمل کر لے گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے آج الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر پر بھی ان کو ہدف تنقید بنایا اور مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام الیکشن کمیشن متنازع ہو جائے. اب وہ ان کے مخالفین عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، جب اس کی تعیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت تو وہ اس کی بہت تعریفیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو سابقہ الیکشن کمشنر تھے وہ نون لیگ کے اس کی حمایت کرتے تھے. لیکن اب کیا فورن فنڈنگ کیس کا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 دن کے اندر کیا جائے،
تو کیا اب وہ الیکشن کمیشن کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کے حق میں جو فیصلہ ان کے حق میں آنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں یہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، ان کے حق میں فیصلہ آئے تو وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو جاتی ہے، اگر حق میں اور اس کی خلاف فیصلہ آئے تو اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے دیجئے کہ اس موجودہ جو بحران ہے اس کا حل کیا ہے، فوری الیکشن ہونے چاہیے یا سازش اور مداخلت کی جو ایک اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ اس کی تحقیقات کے لیے ایک ہائی پاور جوڈیشل انکوائری کمیشن بنے۔ آپ ہمیں رائے دیں، اپنے کمنٹس میں بتائیں۔ جو الیکشن کے حامی ہیں وہ الیکشن لکھیں، جو جوڈیشل انکوائری کمیشن کے حامی ہیں وہ جوڈیشل کمیشن لکھیں، تاکہ ہم آپ کے فیڈ بیک کو ہم جان سکیں کہ اس وقت آپ لوگوں کو کیا فیڈ بیک ہے، عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔